بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ سول ایویشن اتھارٹی نے امریکی فوجی طیارے کی پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایران پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایرانی صدر حسن روحانی سے اہم ملاقات کی۔ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملنے پر دوست ملک چین بھی میدان میں آ گیا، بڑا اعلان کر دیا۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا پاکستان کو انسداد پولیو کے لیے 1.8 ارب ڈالر دینے کا اعلان۔ سعودی عرب نے نئی شرائط کے ساتھ ورک ویزوں کے اجراء کا اعلان کر دیا، 55,000 ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ مصر کو روس سے لڑاکا جیٹ کی خریداری پر امریکی پابندیوں کے خطرے کا سامنا۔ پاکستان کا فاسٹ اٹیک میزائل کرافٹ تیاری کے مراحل میں 600 ٹن وزنی میزائل کرافٹ کب مکمل ہوگا، تفصیلات میں جانیے۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، ملائیشیا نے JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی خریداری کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ چین نے پاکستان کے لیے 23 ارب ڈالرز کے پیکج کی منظوری دے دی۔ 10 ارب ڈالر تیل و گیس کے شعبے کے لیے، 9 ارب ڈالر ML1 منصوبے کے لیے، جبکہ 4 ارب ڈالر مقامی پیداوار میں اضافے کے لیے دیے جائیں گے۔ دبئی ایئر شو 2019 کا آغاز، پاکستان سمیت 160 ممالک کی شرکت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے امریکی فوجی طیارے کو واپس بھجوایا۔ طیارہ مسقط سے ہوتا ہوا کراچی ریجن میں داخل ہو گیا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ سے پاکستان میں داخل ہونے کا اجازت نامہ اور کوڈ طلب کیا، جس پر اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے وارننگ دی، جس پر طیارے کو واپس جانا پڑا، جس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے غیر ملکی طیاروں کی فضائی حدود میں بغیر اجازت داخل ہونے کی فوری اطلاع اعلیٰ حکام کو دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایرانی صدر حسن روحانی سے اہم ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور ایرانی صدر کی ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ قبل ازیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی اور ایران کے آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی سے بھی ملاقاتیں کی تھی۔ ان ملاقاتوں میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیال رہے کہ آرمی چیف پیر کے روز سرکاری دورے پر ایران پہنچے تھے، جہاں ان کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ چینی وزیر خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن نے کہا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کچھ عین اور ضرورت تھا۔ تفصیلات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ڈپٹی DG سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کہا کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا عدالتی فیصلہ خوش آئند ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ضرورت تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی مد میں 1.8 ارب ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ابوظہبی میں بل گیٹس سے ملاقات کی ہے۔
मुलाकात के दौरान सेहत व इलाज के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में बातचीत की गई। बिल गेट्स का कहना था कि इनकी फाउंडेशन पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो और दीगर प्रोग्राम्स में ताउन जारी रखेगी। मामले खसूसी बराए सेहत ने बिल गेट्स को इंसदादे पोलियो के प्रोग्रामों की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान तमाम प्रोग्राम पर 100% अमल दरामद के लिए पुरज़म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने नई शराइत के साथ वर्कर वीज़ों के इजरा का ऐलान कर दिया। 55,000 मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब में मेहनत और समाजी तरक्की के वजीर ने तस्दीक की है कि इनकी वजारत ने 68 मंसूबों को इख्तिताम तक पहुंचाया है, जिन पर गुज़िश्ता चंद माह के दौरान काम किया गया। इस वक्त निजी सेक्टर के काम आने वाले 32 मंसूबों के आगाज के लिए काम हो रहा है। सेहत और ज़राअत के सेक्टर में मुतअद्दिद मंसूबों पर दस्तखत किए गए हैं ताकि निजी सेक्टर में नौजवान लड़के लड़कियों को 55,000 मुलाजमतें फराहम की जा सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्र को रूस से लड़ाका जेट की खरीदारी पर अमेरिका की पाबंदियों के खतरात का सामना हो सकता है और वो मुस्तकबिल में अमेरिका से फौजी आलात भी नहीं खरीद सकेंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक ये बात अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए सियासी और अस्करी अमूर आर क्लार्क ने दुबई में मुनक्किद एयर शो के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि मिस्र अमेरिका की मुमकिना पाबंदियों के इन खतरात से आगाह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक नेवी के लिए फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट तैयारी के मराहल में है। ये जहाज पहली मर्तबा पाकिस्तान में डिजाइन किया गया। हकाम ने बताया कि कराची शिपयार्ड 600 टन वजनी मिसाइल क्राफ्ट सितंबर 2020 में पाक बहरिया के सुपुर्द करेगा। हकाम ने बताया कि इस फास्ट अटैक क्राफ्ट पर हरबा मिसाइल निज़ाम भी मकामी सतह पर तैयार करता है। शिपयार्ड 2 टग 4 GRP बोट्स 2020 में बहरिया के सुपुर्द करेगी। हकाम ने बताया कि कराची शिपयार्ड मलजम कारवेट अगस्त 2024 में पाकिस्तान बहरिया के सुपुर्द करेगा। हकाम ने बताया है कि पाक बहरिया के लिए अक्टूबर 2020 में 4 हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी का अमल शुरू होगा। कराची शिपयार्ड में मुकम्मल आबदोजें तैयार होंगी। MD कराची शिपयार्ड ने कहा है कि कराची शिपयार्ड सितंबर 2025 था 2028 तक आबदोजें बहरिया के सुपुर्द करेगा। चीन पाक बहरिया के लिए 4 आबदोजें शांगलो शिपयार्ड में तैयार करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया ने JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी का हतमी फैसला कर लिया। पाकिस्तान का दोस्त इस्लामी मुल्क 36 मुख्तलिफ जंगी तैयारे खरीदने का ख्वाह है। नए फ्लैट में पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार करदा जंगी तैयारा भी शामिल होगा। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के दोस्त इस्लामी मुल्क मलेशिया ने JF-17 थंडर जंगी तैयारे की खरीदारी का हतमी फैसला कर लिया। मलेशिया अपनी फजाइया के लिए जंगी तैयारों पर मुश्तमिल एक नया फ्लैट तश्कील देना चाहता है। इस फ्लैट में मुख्तलिफ जंगी तैयारे शामिल किए जाएंगे। मलेशिया ने जंगी तैयारे पर मुश्तमिल फ्लैट के लिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर जंगी तैयारे का भी इंतखाब किया है। मलेशिया के वजीर आजम ने दौरा पाकिस्तान के दौरान JF-17 थंडर जंगी तैयारे के लिए पसंदीदगी का इजहार किया था। अब मलेशिया ने पाकिस्तान के इस जंगी तैयारे को खरीदने का बाकायदा फैसला कर लिया। ताहम अभी ये वाज़िया नहीं कि मलेशिया पाकिस्तान से कितने JF-17 थंडर जंगी तैयारे खरीदेगा। दूसरी जानिब बताया गया है कि पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से अपनी दफाई सनत को मजीद फरोग देने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर तैयारों के 4 खरीदार तलाश कर लिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने पाकिस्तान के लिए $23 अरब के पैकेज की मंजूरी दे दी। चीन की जानिब से फराहम किए जाने वाले $23 अरब मुख्तलिफ मंसूबों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। $23 अरब के पैकेज में $10 अरब का हिस्सा तेलो गैस के
शोबा के लिए रखा गया है, जबकि 9 अरब डॉलर सी पैक के सबसे अहम मंसूबे ML1 के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 4 अरब डॉलर मकामी पैदावार में इजाफे से स्टील के सेक्टर के लिए रखे गए हैं। सी पैक मंसूबे के आगाज के बाद से चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया ये सबसे बड़ा इक्तिसादी पैकेज है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। दुबई में सालाना एयर शो 2019 का आगाज हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 160 ममालिक के 1300 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एयर शो का इफ्तिताह दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखदूम ने किया। 160 ममालिक की 1300 कंपनियों ने जंगी और मुसाफिर त्यारे नुमाइश के लिए पेश किए। 5 रोजा इवेंट में 80,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्का और अरबों डॉलर के मुआहदे होने का इम्कान है। एयर शो में यूरोपीय ममालिक समेत तैयारा साज कंपनियां अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने ला रही हैं। इन मुसाफिर और जंगी तैयारों में, जिनमें दुनिया भर से आने वाले वफूद भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। इस इवेंट का मकसद एक जानिब कंपनियों की जानिब से अपनी मसनूआत आलमगीर सतह पर मुतारफ करवाना है, तो दूसरी जानिब टेक्नोलॉजी के शोबे में तावन और इश्तराक भी मद्देनजर होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।